जी बिल्कुल, मशरिक़ वस्ती में जारी जंगी कशीदगी के बायस इस वक्त पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो महंगी हैं। वफाकी हुकूमत ने ओगरा को इख्तियार दिया हुआ है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन करे। आज अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत है वो 337 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है। हालिया ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक ₹1.60 पेट्रोल की कीमत में जो है वो इजाफा किया गया है। इस इजाफे के बाद जो है इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत 337 रुपये मुकर्रर की गई है। अवाम मेरे रकम में आप देख सकते हैं इस वक्त बड़ी तादाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो इस्तेमाल करने के लिए इस वक्त यहाँ पर पहुँची हुई है। और इस वक्त पेट्रोल फ़ी लीटर जो बढ़ाया गया है, इसी तरह डीजल भी बढ़ाया गया है। इसके बायस इस वक्त जो अशिया खुद नोश हैं वो भी खासी महंगी हो गई हैं। आम आदमी की पहुँच से सब्जियाँ, फ्रूट और दीगर जो दालें हैं वो दूर जो है वो हो चुकी हैं। इस वक्त जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर इंतहाई जो रश है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त लोग जो हैं वो इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो इस वक्त यहाँ पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। आज हम निकले हैं और लोगों से बात करते हैं कि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो वो सफ़र कर रहे हैं उसमें उनको किन मसाइल का जो है वो सामना है। दूसरा, इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है उसके बायस इस वक्त किस तरह जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मुतासर हो रही है। तो चलिए आज यहाँ पर आए हुए मुसाफिरों से बात करते हैं। तो स्टूडेंट तो हम लोग इसको महंगाई को लेके ऐसे करेंगे। फ्यूल की वजह से हमारे लिए इतनी मुश्किलें हैं कि जितने भी शहरी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जॉब के हैं, वो ये मेट्रो यूज़ करते हैं। और हमें इसमें इतनी मुश्किल होती है कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा इसमें रश होती है कि हमें खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही होती। और इसकी वजह से हमें इतनी मुश्किलात होती हैं बिकॉज के शहरी फ्यूल की वजह से इन ड्राइव्स जो जितनी यंगो होती हैं इनकी प्राइजेस इतनी हाई होती हैं, तो उसकी वजह से शहरी जो है मेट्रो बस इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से हमें इंतहा की मुश्किलात होती हैं। अगर हमारे पेट्रोल फ्यूल्स कम होंगे तो हम स्टूडेंट्स के लिए एज अ शहरी हमारे लिए आसानी होगी इसमें सफ़र करने। इस वक्त जो महंगाई का हाल है यकीनन बर्दाश्त से बाहर है। और ख़ासकर जो इस हुकूमत ने जो हमारे ऊपर रोज़ाना के हिसाब से पेट्रोल के जो प्राइस है ये जो बढ़ाने का सिलसिला है इसको थाम लेना चाहिए। और मज़ीद ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त हमारे ऊपर हुक्मरान है इनको फ़ौरन चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक गरीब आदमी का गुजारा बिल्कुल ही बस इंतहा पे पहुँचा है। ना किसी के पास इतने पैसे है कि वो 3 टाइम की रोटी के बजाय वो 2 टाइम रोटी पे आ गया है। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मैं बजाते खुद घर में 3 वक्त का खाना नहीं पकाता हूँ, 2 वक्त का गुजारा करते हैं। इसी वजह से कि पेट्रोल और वो रोज़ाना के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इस सिलसिले में ये इसका कोई रोकथाम होना चाहिए। इसके जो हमारे जो हुक्मरान साहिबान हैं इनको कोई सोचना चाहिए इसके बारे में कि ये रोज़ाना का जो प्राइस है ये कम से कम 15 दिन पे ले जाए। अगर 15 पे नहीं तो हफ्ते वाला जो हफ्तेवार है उस पर तो होना चाहिए था। जब पेट्रोल महंगा होता है ना तो फिर हर चीज़ पे असर पड़ता है। तो हम तो दिहाड़ी लगाते हैं, 1500 की दिहाड़ी लगाते हैं और 1800 रुपया खर्चा है रोज़ का। तो 300 रुपया गद्दा वैसे इधर उधर करके आगे निज़ाम चला रहे हैं। पेट्रोल की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है। आए दिन पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। अगर ये एक रेट पर रखें, आवाम को भी पता चले कि इस रेट पे पेट्रोल चल रहा है, और टैक्सी ड्राइवर जो भी ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनके साथ ये तावन रहेगा कि पेट्रोल महंगा है, एक जगह पर है, वो फ़िक्स प्राइस पे रेट पे चल जाते हैं, सवारी किराया दे जाती है और जो गाड़ी वाले होते हैं उनको बहस नहीं करनी पड़ती। अब ये आए दिन पेट्रोल 4 रुपये 6 रुपये रोज़ बढ़ा रहे हैं। कम करने पे आते हैं तो ये कुछ पैसे पे कम करते हैं, पेट्रोल महंगा एकदम कर देते हैं, सस्ता नहीं करते। इसलिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि पेट्रोल को एक कीमत पे खड़ा करना चाहिए, ना उसको बढ़ाएं ना कम करें, ताकि आवाम को कुछ समझ आए कि ये रेट चल रहा है, इस रेट पे हमें भी आसानी से डीलिंग करनी हो जाए, टैक्सी को, सवारी की या कोई भी गाड़ी है। उन भाई हजरात को ये बहस ना करनी पड़े कि पेट्रोल आज सस्ता हो गया है, आप किराया ज़्यादा ले रहे हो, आज पेट्रोल महंगा हो गया है, आप किराया सस्ता क्यों नहीं कर रहे या महंगा कर दिया है। एक रेट होना चाहिए पेट्रोल का, चाहे आप 300 पे रख रहे हैं, 250 पे रख रहे हैं, 400 पे रख रहे हैं, ताकि आवाम को भी समझ आए। इन्होंने आवाम को ज़हनी मरीज़ बना दिया है। उनको हर दिन जो है ना, हर दिन उनको नई परेशानी आ जाती है। बाइकिया वाले लोग हैं यहाँ पर, हज़ारों के साथ बाइकिया चल रहा है।
کچھ غریب حضرات لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. رات کو وہ 300 کا ڈالتے ہیں, صبح آتے ہیں 350 کا ہو جاتا ہے. وہ ان کو اس چیز کی وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں لوگ کہ بھائی ہم کریں تو کیا کریں. یہ جو کام روز بروز چل رہا ہے یہ تو عوام کے لیے تو مشکل ہے. جو غریب عوام ہے وہ پستی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ریلیف تو دے رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں پر ریلیف دے نہیں رہے. ٹھیک ہے, کچھ کوشش تو کر رہے ہیں تو پر کوشش ان سے ہو نہیں رہی. ٹھیک ہے, کر رہے ہیں, ان کی مہربانی ہے. چلو انہوں نے گاڑیاں چلائی ہیں, عوام کی تھوڑی سہولتیں بنائی ہیں, مگر یہ جو کام کرنے والی عوام ہے مزدوردار اس کے لیے مشکلاتیں بھی ہیں. ان کا کام تھوڑا ہے, مزدوری تھوڑی ہے, اور یہ جو پٹرول مہنگا ہو جا رہا ہے اس کا اس کو فائدہ نہیں ہے. ان کو پٹرول ڈلوائیں گے یا کھائیں گے, کہاں سے یہ اپنے گھروں کو چلائیں گے. بھائی جان آپ جہاں بھی چلے جائیں نا, مہنگائی نے غریب انسان کا جینا دوبار کر دیا ہے. حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے, ابھی ہر دن پٹرول اور ڈیزل کی پرائس ڈیلی بیسس پہ چینج ہو رہی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج اگر 320 ہے تو کل ہو سکتا ہے 400 روپے پر لیٹر ہو. تو اس میں اتنا برا حالات ہے غریبوں کا کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. نہ حکومت کے پاس اس کا کوئی پلان ہے, نہ حکومت کے پاس کوئی اس کا ویژن ہے, بس صرف ایک دعوے ہی ہے, اور ان دعووں نے عوام کو بے حال کر دیا ہے. یہ ہمارے لیے فیسلٹیز تو دے دی ہیں, آپ کی سی ڈی اے کی جو بسیں ہیں یہ, تو اس سے کافی حد تک جو ہے آپ کی جو مہنگائی کا وہ ہے کم ہو چکا ہے, اور اس میں کافی فائدہ ہے. ویسے جو بندے بائک یوز کرتے ہیں یا گاڑی یوز کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت پرابلم ہے اوبویسلی, لیکن جن کے پاس کنوینس وغیرہ نہیں ہے ان کے لیے یہ سوٹیبل ہے. اس میں بھی جو ہے پریشانی ہوتی ہے کیونکہ کم ہیں بسیں یہ کچھ روٹس کی, جس سے بڑا سفر ہوتا ہے. یہاں غریب لوگ ہیں, بائک وغیرہ چلاتے ہیں اور اپنی مزدوری کرتی ہیں, رینٹ کے اوپر رہتے ہیں یہ لوگ, اور پیٹرول ڈیلی جو ہے نا مہنگا ہو رہا ہے. اتنا ریٹ بڑھ رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کیا کریں. وہ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں, ایک بندہ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو دوبارہ چیک کرتے ہیں, دوسرے دن پیٹرول ڈالتے ہیں تو اس میں پیٹرول ڈلواتے ہیں تو وہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, اور پیٹرول بھی افورڈ نہیں کر سکتے, اور یہاں پہ اتنی مزدوری بھی نہیں ہے, اور غریب لوگ پس رہے ہیں, بہت پریشان حال ہیں. اور کرایہ دار, خاص کر کے کرایہ دار, ان کا تو کچن بھی نہیں چل رہا اور رو رہے ہیں. اتنی پریشانی حالات میں ہیں یہ لوگ. سبزی فروٹ جو نا, ایک تو ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. آڑو 300 روپے کلو ہے منڈی میں, جبکہ اب منڈی میں اچھا آڑو دیکھیں 200 روپے کلو ہے, یہاں پہ 300 روپے کلو ہے. آلو پیاز ٹماٹر یہ بالکل مہنگے ہیں, اور فروٹ جو ہے نا بالکل مہنگے, اور غریب کی پہنچ سے بہت دور ہے, اور ہر چیز کا ریٹ بڑا ہوا ہے. کوئی ان کو چیک کرنے والا نہیں ہے, کوئی ایک ریزنیبل ریٹ ہو, کوئی ایک سسٹم ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہے کہ سارے معاملے ان کے بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. اور تیل کی پرائسز دن بدن انکریز ہو رہی ہیں. بات یہ ہے کہ یار حکومت کو کچھ خیال کرنا چاہیے, تھوڑا احساس کرنا چاہیے غریب بندے کا بھی. سواری ہوتی نہیں اور دن بدن انکریزنگ ہو رہی ہے. پیٹرول کی پرائسز وغیرہ اوپر جا رہی ہیں, کبھی نیچے تو آتی نہیں ہے. اگر 10-50 روپے اوپر جا رہی ہے تو 1 روپیہ نیچے آ رہی ہے. تو ہم یار بائک چلاتے ہیں, ہم سارا دن میں اس پہ مزدوری کرتے تو ہم کیا کریں گے, کیا کمائیں گے, کیا کھائیں گے. السلام علیکم سر. یہ جو حالتیہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی صورتحال ہے, اس میں مین وجوہات یہ ہے کہ پیٹرول مہنگا ہے. بات یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں بھی چیز اس طرح کی پیٹرول کے گاڑیاں پیٹرول سے چلتی ہیں, اور وہاں بھی اتنے حالات خراب نہیں ہیں جتنے ہمارے ملک میں ہیں. تو یہ ہے کہ میں ڈسیبل پرسن ہوں, کام کرتا ہوں, اور آنے جانے میں دشواری اس وجہ سے ہے کہ کرائے بڑھ گئے ہیں. اتنی سیلریاں نہیں ہیں جتنے کرائے بڑھ گئے ہیں. تو پیٹرول کی قیمتوں کو کم ہونا چاہیے. روز بروز قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے, ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے.